महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि फिल्ड सारा चिचार आसामनि सालरगै गुमति ट्रास्टनि साक्थार बुंबाय नखा सालबाराव मैंनाय फुटबल टुर्नामेंट संसाजा खाथिनि राजाखर आगरतलानि स्वामी विवेकानंद मैदान एबा आस्ताबल नखलाव अ सालो 24टा बदल नथियै संसाजाक प्राइज मानि तै फुटबल टुर्नामेंट नि चेम्पियन बदल लगमानाय ट्रफी नखबै 1 लाख रां तै रानार्स एबा फाइनाल चेन्नाई रगमानाय 70,000 टाका रां आमनो कारिबो थुंब्रुम ब्रुमनो खेलवार एबा मैन ऑफ द मैच जोजांनाय 2,500 टाका खायै 31 आगस्ट संसाजानाय टुर्नामेंट नि फाइनाल बातायमुं तै चेंगसाइरमानि पांडाव मानजाखा हदा हामक्राय सामुंतानाय प्रसेनजित देबबर्मा मंगल देबबर्मा तै गुमति ट्रास्टनि टांक्रा दं र ট্রাস্টের উদ্যোগে আমরা আজকে 5 দিন ব্যাপী ফুটবল নকআউট টুর্নামেন্ট শুরু করছি। এর বিশেষ উপলক্ষে হচ্ছে মহারাজা বীর বিক্রমের 118তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের বিশেষ আয়োজন। কয়টা টিম এখানে অংশগ্রহণ করেছে? 24 টিম পার্টিসিপেট করেছে। কি মানে প্রাইজ মানি হচ্ছে ফার্স্ট প্রাইজের 1 লাখ, রানার্সের 70,000 এবং বিশেষ করে প্রত্যেকটা ম্যাচে 2,500 টাকা করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আছে আর ম্যান অফ দ্য সিরিজ 25,000 টাকা। আমার নাম স্বপন দেববর্মা, আমি গুমটি ট্রাস্টের ট্রেজারার।